अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपकी हर परेशानी हर तकलीफ़ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जी मैं सुबह सुबह सफाई कर रही थी, तो सफाई करते करते मुझे एक ख्याल आया कि मुझे मतलब एक पैगाम बच्चों को देना है, जो बच्चे मतलब जवान हैं, बड़े हो चुके हैं। उनसे कहना है कि जी अपने माँ बाप को कम से कम ज़्यादा नहीं तो हर रोज़ 5 मिनट टाइम दे दिया करें। 5 मिनट उनके मतलब साथ बैठा करें, बातचीत किया करें। मैं एक स्टोरी सुन रही थी, तो उसमें वो बंदा कह रहा था कि एक आदमी था, मतलब बूढ़ा हो चुका था, तो उसने अदालत में जाकर अपने बच्चे के खिलाफ केस कर दिया। तो अदालत ने जब बच्चे को और बाप दोनों को बुलाया और कहा कि आपने इस पर क्यों केस किया, तो उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे से खर्चा चाहिए, ये मेरा बच्चा है, मुझे खर्चा नहीं देता। तो अदालत ने कहा कि चलें ठीक है। तो दूसरे जो वकील वगैरह थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ये बंदा तो खुद इतना अमीर है, इसे खर्चे की क्या ज़रूरत है। फिर उसने कहा नहीं, मैं अमीर हूँ या जो भी है, मेरे बच्चे का मुझ पर मतलब मेरा हक है मेरे बच्चे पे, तो मैं उससे खर्चा ले सकता हूँ। तो अदालत ने उसके बेटे को बुलाया, तो उसके बेटे ने जब कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे बाप को पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मेरा बाप अगर कहता है तो जितना खर्चा कहता है। उसने कहा अदालत से कि मुझे हर रोज़ ये 100 रुपया दे। तो अदालत ने कहा कि ठीक है। उसके बेटे ने कहा ठीक है, मैं हर रोज़ 100 रुपया अपने बाप को दिया करूँगा। तो जब वो बेटा वो केस जो है ना वो हल हो गया, तो जज ने ना अपने उस आदमी को बुला के पूछा कि मतलब क्या आप इतने अमीर हो, तो आप 100 रुपये का क्या करेंगे लेकर अपने बेटे से? आप तो माशाल्लाह आप खुद इतने अमीर हो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं अमीर तो हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ, मुझे अपनी औलाद से बहुत प्यार है। मेरे बेटे के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, कई कई महीने ये मुझे मिलता नहीं, क्योंकि इसके पास कोई बहाना नहीं है। अगर ये हर रोज़ 100 रुपया देने मुझे आएगा, तो इसी बहाने मैं इसे देख लिया करूँगा और खुश हो जाया करूँगा। उस आदमी ने ये कहा तो जज की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा और उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे बता देते वो कि मेरा बेटा मुझे मतलब मिलता नहीं है, तो हो सकता है मैं इसको सज़ा दे देता। तो उस आदमी ने कहा कि अगर आप मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, अगर आप इसे सज़ा देते तो मैं दुखी हो जाता और मुझे दुख होता। तो मुझे तो इस मसले का हल चाहिए था, और इस मसले का हल और कोई नहीं है। मतलब मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दौलत है, और मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैं हर रोज़ खून के आंसू रोता हूँ कि काश ये मुझे मिले, लेकिन ये मुझे बेस्ट आइडिया लगा तो मैंने इसलिए किया। तो इसी तरह मसलन के हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद हमें मिले, हमारे पास बैठे बात करे। तो इससे पहले कि वो वक्त चला जाए और आपको पछतावा लग जाए, आपके माँ बाप आपके साथ ना हों, तो प्लीज़ बच्चों, आप अपने माँ बाप को 5 मिनट सिर्फ हर रोज़ उनके साथ बैठा करें, या उनके साथ बैठ के खाना खा लें। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि खाना पकड़ा और अपने रूम में ले गए, या फिर अलग-अलग सब खाते हैं। तो अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनको टाइम दें और उनका मतलब उनसे मिलें, उनसे बात करें, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और उनके लिए भी। और इसका अजर बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना कि माँ को एक दफ़ा आप खुश होकर देखते हो तो आपको एक हज का सवाब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मेरी जो किचन है वो तो लिशक पुशक गया, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ कर लिया। हम लोग अब आ गए हैं वॉक करने के लिए। तो मैं ना बातों में भूल गई, वो जो किचन मैंने साफ़ किया। तो आप जब भी किचन साफ़ करें, उनके वो जो डोर वगैरह खिड़कियों के कैबिनेट के जितने भी हैं, उनको आप गर्म पानी लें, एक पैन में गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा सिरका डालें और फिर कपड़े को डुबो कर तो फिर वो पूरे किचन में मारें। आपकी वो जितनी वो होगी ना स्मेल वगैरह किचन के कैबिनेट में लगी हुई, वो सारी उतर जाएगी। और वो वैसे भी वो सिरके के साथ बहुत अच्छा वो उसमें चमक आ जाती है।
تو اس طرح میں نے اپنا کچن وغیرہ صاف کر لیا. اس کے بعد ہم لوگ باہر آ گئے. آج چھٹی تھی تو آج ہم نے کھانا بھی نہیں بنانا کیونکہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ نے ہمارے یہ دعوت کی ہوئی ہے، مطلب افطاری ہے ان کے گھر میں. تو اس وجہ سے ہم آج بے فکر ہیں، تو گھوم رہے ہیں اور تھوڑا سیر وغیرہ کر کے اس کے بعد گھر جائیں گے. پھر تیار ہو کے تو انشاءاللہ پھر ان کے گھر جائیں گے. اور الحمدللہ جی افطاری کے ٹائم یہ ہم آ گئے ہیں جی اقبال بھائی کے گھر. اقبال بھائی مطلب میرے ہسبینڈ کے جو فرینڈ ہے ان کا نام اقبال ہے، تو ان کے گھر ہم لوگ آ گئے. تو ان کے گھر جو اقبال بھائی کی وائف ہے وہ ہے لیبیا کی، اور اس کی سسٹر بھی آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے اور بھی فرینڈ بلائی ہوئی تھی. اور جی مختلف کنٹری کے لوگ تھے وہاں پہ، لیبیا کے، پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے بھی تھے، اور مختلف لینگویج بول رہے تھے. وہاں پہ بہت ہی مزہ آیا. کھانے بھی جتنے لوگ تھے مطلب مختلف اسی طرح کے کھانے بھی بن رہے تھے وہاں پہ. یہ تھا، اس کو وہ موری بول رہے تھے، بنگلہ دیش میں بنتی ہے. تو اس طرح وہ بنا کے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈالا ہوا تھا، بہت مزے کی تھی. اور یہ بتا رہے ہیں کہ مثلا مختلف چیزوں کے مختلف نام بتا رہے تھے جو کہ مجھے اب یاد بھی نہیں ہے. اور انہوں نے بہت سارے مطلب مختلف کھانے میٹھے بھی تھے جس میں اور بہت ہی مزے کی چیزیں بنی ہوئی تھی. یہ جرمنی کی ڈش ہے، اور یہ عربی ڈش ہے، اور یہ پڈنگ بنی ہوئی تھی. اسی طرح بہت ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اور رمضان کی وجہ سے گھر بھی بہت سجایا ہوا تھا، لائٹنگ وغیرہ کی ہوئی تھی. چھوٹی چھوٹی لائٹیں جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ لگائی ہوئی تھی. اور بہت ہی مزے کا ماشاءاللہ کھانا تھا. کھانا تو اور جو گپ شپ لگی نا سب کے ساتھ، مختلف ٹوٹی پھوٹی زبان میں، کوئی مطلب اٹالین بول رہا تھا، کوئی ڈچ بول رہا تھا، کوئی انگلش بول رہا تھا، اور کوئی اردو بول رہا تھا. جو جو کسی کو آتی تھی وہ بول رہے تھے، اور مزہ آ رہا تھا الحمدللہ. اور سب سے مل کے، مختلف کنٹری کے لوگوں سے مل کے اتنا اچھا لگا. بلیو کریں ان کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا. وہ جو لیبیا کی عورتیں تھیں، عربی لوگ، وہ بہت ہی اخلاق والی تھی. اور بہت ہی مزہ آیا ان کے گھر الحمدللہ. بہت اچھے لوگ تھے. اور انشاءاللہ جی یہ کھانا وغیرہ بھی الحمدللہ کھانا وغیرہ بھی بہت اچھا تھا. انہوں نے کیک بھی رمضان کے لیے بنایا ہوا تھا. اور کھانا مطلب یہ سارا انہوں نے سنیک کے طور پہ رکھا. اور اس کے بعد جی انہوں نے کھانا بھی بنایا ہوا تھا جس میں گوشت تھا، اور چاول تھے، اور روٹیاں وغیرہ تھی. مطلب بہت ہی اچھا تھا. یہ دیکھیں انہوں نے اس طرح کی بنائی ہوئی تھی، اور بہت ہی اچھی لگ رہی تھی. چمک دمک رہا تھا ان کا گھر ماشاءاللہ سے. یہ سٹار لگا کر انہوں نے خود کیک بنایا ہوا تھا، بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. اور جی آج کا ولاگ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور شیئر کر دیں جی. اور اللہ حافظ.